салом дӯстонам, умедворам хонавободу шод ҳастед. سلام دوستان. سلام دخترها، خوش آمدید. همه خوب باشد امروز. ман давоми ошро камера намекунам, барои ки тез бояд ош тайёр шавад, шаварам аз кор мебиёянд. мана ҳозир ошро дам мепартоям ва баъд аз он ман ба шумо як намуд салати سید اکرم سلام علیکم. و علیکم سلام خواهر جان، خوش آمده. شما چی خیل؟ سلامتیتون چی خیل؟ رحمت برای دستگیری. حوض هست یا نیست؟ رحمت شکر. خدا به شکر مونه از رحمت خواهر جان. الهی ناز باشه همه وقت. حوض هست اخیه؟ خوش آمدید 4 نفر. رحمت برای دستگیریتون. هستن رحمت کلش سلامت با خوب هستید. سیوملک و علیکم سلام خواهر جان. ناز رحمت، شما چی خیل؟ رحمت برای دستگیری. خوش اومدیتون.
гуфтам камтар как эфир кунам, баъд хизам бо худу хоҳад бигоҳ ба тайёрӣ камтар дер кунам, агар баъд чӣ намешавад, вақт намешавад. Вай хаста набошед. Раҳмат барори кор. Раҳмат хоҳарҷон барои шумо, барори кор. Чӣ омад? چیز کرد من سالاد کرد استادم این سالاد این ویدیوهایی که در مو چی بود این پلیلیست موندگی این سالاد توربو لیمونو پامیدورو با دیرینگ هم خیلی سالاد نغز فایده آور برای خراب شدن مثلا چقدر نغز ای خدا وی چیز کرد هم با مزه رسو ها ای اینجا прямо эфир шабарам занг зад достану чӣ хе меша бо дигар телефон нест я ҳами телефон ой духтарома ҳози эфира кушта баъдтар сар метиҳам дия бахшиши калон барои ки шабарам занг зад достан бояд бардорам вай худо тел омад гап занед мана гуфтасан ки тез шо чикоя чикун сурат гирифта бипурсондан дар кор будаст чи хеле ман ҳамихе карданам дар кор кати телефон сурат гирифтанам дар кор ассалому алайкум созин апаҷон чорум лайк ва алайкум ассалом қаҳарҷон аз раҳмат шумо чӣ хел раҳмат барои лайк духтарози 2 минут пас эфира гашта сар метиҳам майлаш бахшиши зиёд ки ҳози срочно дар кор будаст ва ҳамин корро накардам пештар гуфтагӣ будам айби худам шуд майлаш ҳози минуточку